nti oba nka wo ho a wo ye nipasini nti wo ye sugani wo ha ka wo se wo ye nipasini ana wo ware baako a ye che wo mu miensa afi na wanya baako Naam. ana se ye che wo mu nan ya afi na wanya baako Naam. be ma se wo ware nan ya ko nya shema Allahu Akbar. nti osugani ni ni apanyere ne obi a wo yere baako Naam. se wo yere baako a wo nya ware ye se wo problem Naam. sana nyame ka no Qur'an ebise subhanahu wa ta'ala wase akristian fo muntie mo mo se mo de mo ware ba ko mo ware bi mo no ira kwan enye kwan tene ni no Naam. se me ware ba ko me ware bi bi o ni o ya ko se kawa mo se mo ko ko to akoye mra se mo ware ba ko o ware bi wa bota wa de na enye aduma yes wa de no enye aduma kire se nyame se wa min ayati nyame se subhanahu wa ta'ala fankihu ma taba lakum Naam. min an-nisa Naam. wasemon ware amma duduwa mu pe Naam. masna mienu Naam. wasulasa miensa Naam. waruba ana annai Wantumia. fa in khiftu Naam. alla ta'dilu sawni se unimle unya daje untumi ke amma mienu a ene warba ko na manage ne no sa Allahu Akbar. ne mo se wo tumi ebetumi aware amma mienu miensa se won ware a o e bore wo Islam so Naam. enti o ware ba ko a onya ware ye efise nyame be hye ase aka se ye ware dodo no wo hye ase mienu Naam. enti al aslu fi zawaj at ta'addud sana ni ndefo kai al aslu fi zawaji at ta'addud Naam. as aware ahyase ne se we ware mienu Naam. miensa enan se wontimi ana wo ware ba ko nti ba ko ne ye last ba ne me jara Naam. ba ko no ene ye last ne se wo ware ba ko ase ne wo problem nyansa Dabi. ana mo mo se mo be ware ba ko mo ware bi nka ho no wo ye Jew ni komsheni Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wasallam wasilla rahbaniyata fil islam Naam. omo mo kase ya ware ba ko ya ware bi ye wo ba ko ye wu bi no ye wu bi no wase sa ngorfo no omo e ya Jew fo so omo ni nyame ntokwa kese e de omo ntem Naam. enti ajidefo se nyame yi Adam na hokafo e de amano a e ya ni gisem kese e de amai e wo soro e fi soro e ko ka asase so ha Naam. na Islam sumuro aware ene de hihye pa a ye dia to ho ama ese ye mfa so ne ne oba ntina abodamfo bi no sore a na wo ne oba akotena so no na wo be se nsia afi na oba be wedi no fa so bi ani so Naam. ono oba ware atena se awo mansia enso bi motimi wu wie wo wie kura no a wo wu bie mu no o se ye be ya ifro sa ifro fi o nyame pe Naam. ayifro no ene ye di hye aware na se ansa na mo wo sara nyame kan no o Qur'ani mo ko shiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo kai o se la nikaha liman babake kan wa kutuba mu amayati Naam. wa se la nikaha illa bi wali wa sadaqi wa shahidain adl la nikaha illa bi wali wa sadaqi wa shahidain adl untimi ni oba ntina untimi fa oba untimi ni oba na abra na wofo amfana mawo na wontua de tirinsa ha wonye saa ona oba no tena adwaman na mobo Naam. samu tena abra mo anware na mo ti ho se ye hwe bi si kura se o hwe se oba no wa wo wu ba ko se be hwe se otimi won tafo a wo won tafo se mitimi be hwe se obetuma won tafo nan ya Oh. we emwa aware no inhum kal an'ami bal hum adad emwa aware no sana nwan ware ne mponche Naam. ene nkokọ ohia oba bia wabodina ofa ne yere no na what is say waponche ba wo a aponche be mawura na ba beja branda La. Dabi. enti omo ne matena abira wonya omo ho ade no omo ne mwa nyina pe Naam. sana nyame kae wase inhum kal an'ami bal hum adal
ɔsɛ saa nkurɔfoɔ te sɛ mmoa mpo ɔnya nsase wa enti nyame bɔɔ ne Adam no ɛna ɔbɔɔ ne yere kaa ne hɔ ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ɔsɛ Adam wo ne wo yere montena heaven wɔnka sɛ wo ne wo ba no wo babaa no anaa wo nuabaa no ɔsɛ wo ne wo yere Naam. yɛne na Adam wɔyɛ Hawa wo ho adeɛ wɔtua ne tiri nsa Naam. ɛde ma nyame asorɔbofoɔ di ho adanseɛ ansa na yɛrekyekyere Adam Hawa ne furu no ɛde ama Hawa furu ɛde ama Adam ɛna nyame ka kyerɛ ne sɛ uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha haythu shi'tum ragadan ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. نعم سي آدم ولا ويرنو مونتنا ايو هبيمو نا موندي نا مونو نا بيابا وين كون حرام بيابا وين ما مون فا مون سانكا آدم يا سودي ولا ne يرنو o ya sodi no mo de mon sako kan sa biyaba no enti edebi na Adam woni Musa anabi Musa komsheni Moses o mu shia e Moses ka kira Adam say wo Adam wo na wo ma ye brei una una ka heaven na yina yewo ena muso ena yebetena asase so a yedo yebre yesa fifiri e komde ye yare ye wu ena Adam ka kire Moses say adenti na wo mesobo e fa ade nyame atworo se e beto me nyame atworo se eno na beto me nti na e ba ne saa ena Moses say ampa what kind of prayer if say nyame hihye ena de eno baaye enye sa nke yinyina nke te heaven Naam. yɛne na Adam ɛtena mo habi mo wɔne ne yere ɛna yi wɔ mo bɛtena asase so ha wɔn bɛtena asase so ha yɛne na Adam wɔwɔ ntafoɔ baako 20 ɔbaa ne bɛrima yɛne na Hawa wɔwɔ 20 na but ɔmo nyinaa yɛ ntafoɔ ɛna wɔbɛwo baako last man yɛfrɛ no sɛ Shitu no wɔne yɛ last born nti yɛne na Hawa ne mma yɛ 41 Naam. 41 no bɛrima na twatoɔ wɔne fɛ sɛ Shitu no wɔno nso na yɛ komhyɛni ɛwɔ yɛne na Adam ne mba no mu saa Shitu no wɔno nso na sɛɛ na Adam ne ho fɛ wɔsan so wa yɛne na Adam ne tenten yɛ 60 feet Naam. ne tenten yɛ 60 feet na ho fɛ so ɛkyɛn obia wɔ asase so a na Adam wɔsi fam no ɔkɔsi India man mu na ho fɛ ɛna India foɔ fae ɛna ne yere Hawa wɔno nso kɔsi ɛwɔ Maka asase so nso na ho fɛ ɛna Maka foɔ fae agyidefoɔ mefa mo nkɔ akyire yɛne na Adam ne mma no mmienu no na ne mma no afei deɛ ɔmo aso awareɛ ntafoɔ no ɔmo anyininyini ɔmo aso awareɛ sisi asɛn na ɔmɛyɛ aware baabi a awareɛ hyɛ aseɛ na meka akyerɛ wɔn enti ɛbaa ne sɛ nyame se Habel ɛne Kain ɔmo na yɛ mpanyinfoɔ no nti wo Habel wo nuabaa no a yɛ wɔtaa no a wɔka wɔn no Kain ɛware wɔtaa no na wo so woware ne deɛ no saa na ɔmo start yɛ wareɛ ɔde ahyɛ aseɛ no nti Habel ɛne Kain ɔmo sɛ ɔmo kontɔkwa ɛma Kain ɛkum Habel ɛnam ɔbaa ntira efisɛ na Kain ne nuabaa no a ɔyɛ n'ataa no a ɔyɛ wo wɔn no na ne ho fɛ ɛsen Habel deɛ no nti na ɔsɛ wɔn mpene ɛma ɔmo ndi nsesa wɔn ɔbɛware ne deɛ na ɔbɛware ne nuabaa ma deɛ yie nti na ne papa Adam ɔbɛkɔ hajj ɔkɔ akɔyɛ hajj yɛne na Adam wɔn edi kan kɔ Maka na obi ankɔ hɔ da ɛna ɔsɛ wɔkɔ akɔyɛ hajj aba saa mmerɛ ne saa Kaaba si hɔ Kaaba no efiri soro ɛna bae ɛna na Adam wɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛnea mekɔ aba na mommɔ afɔdeɛ na nyame bɛtie ne n'afɔrebɔ no wɔne bɛware saa ɔbaa no na sɛ ɔbaa baako no bɛrima mmienu edi ne ho akyi saa na teɛ mmarima mmienu na ko mmaa ho ntɔkwa nyɛ mmaa mmienu na ko bɛrima ho ntɔkwa na me man tiase yani me kyerɛ sɛ ɛma ntwepra wo sɛ ɔba twepra ɔyɛ ahoyɛ a ɔba ntwepra nyame sɛ yɛn ware baako mmienu mmiɛnsa nti wo kuro ware bi ka ho a deɛ ne kora twe mmarima na twepra wɔte aseɛ bɛrima no sɛ wo sɛ obi ne wɔ yere gyina hɔ a worɔ ɔtaadeɛ na bu no na ɔbaa ma no nda hɔ sɛ wo sɛ ɔbɛkɔ tena obi ne wɔ yere te hɔ ɛdi nkɔmmɔ masa woanko ntɔkɔ a woyɛ preko wone preko nyinaa pɛ Kane nyinaa woyɛ wɔwɔ gyimini wobɛte sɛ obi ne wɔ yere ɛte hɔ di nkɔmmɔ ɔsoso ne mu a wo sɛ
Rasta dia ọmọfọ kanasẹmọ jimi ni ti sẹ ọ. Tọ́n bẹ́ẹ̀ ma na ma ne sọ̀rọ̀ nkọ mẹ́ẹ̀ma na twekura ọba ntwekura na mẹ́ẹ̀ma nti aseɛ. Ni ti a wọ́n nyina ne sɛ ɛna na Adam wɔkɔrɔ na ɔsɛ nkɔla na ɔmo bɔ afɔdeɛ ɛna Habel ɔkɔ pɛ dwa nyini kɛseɛ paa na ɔde baeɛ ɔbɛtwaeɛ na ɔde to hɔ. Kain so wɔn wɔde mi nyansa nti wɔkɔ na fuom akɔhwɛ bayerɛ aporɔporɔ so bayerɛ aporɔporɔ bankye asɛesɛe bankye ganjigaga mo ne ganjigaga bankye a wɔn a ɛmɛn ɛna ɔkɔ paaki ne nyina bɛgu sɛ ɔde bɛbɔ afɔdeɛ nti ɔbɔ afɔdeɛ a yinie so ani Qur'an sɛ wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna sɛ wobɛyɛ adɔyɛ a ma nyɛ nea wompɛ yinie ɔwɔ ni sɔ yɛde ma wɔ a wopɛ no yie no walastum bi akhizihi illa an tukminu fihi ade a yɛde ma wo gye sɛ wokata wɔ ne gye no mɛfa ma nyame nti nokorɛ agya firi soro baeɛ agya ne baeɛ no ɛbɛtɔɔ Habel dua no so ɛhyɛ sɛ nyame agye n'afɔrebɔ ɛsɛ wɔn a bɛware saa ɔbaa no ɛna Kain ɛde ɛho ahoɔyɛ a ɛna wɔde kuu ne nua no fakatala wo wɔkuu no Habel ɛne nipa a yɛdi kan kuu no asase so ha Kain nso ne obi a wɔdi kan di ewu ɛwɔ asase so ɔbaa nti obi biara a ɔbɛku nipa biara no Kain ɛwɔ bɔne no ne percentage sɛ woku nipa a Kain ɛwɔ bɔne no percentage wɔ a yɛtwerɛ ma no ɔfim sɛ atemu da ne sɛ nti agyidiefo saa ɔdwan wei a yɛn na Habel ɛde bɔ afɔdeɛ no asorɔbɔfoɔ gye kɔ soro yɛkɔ yɛn aboa no ɛma nabɛbɛn no ɛbobɔ saa mprɛ nson mmerɛ a yɛn na Adam yɛn na Abraham ɛbɛbɔ afɔdeɛ ɔde ne ba Ishmael akristianfoɔ sɛ ɛyɛ Isaac ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ Isaac ɛyɛ Ishmael obi a wɔka kyerɛ sɛ Isaac na ɛde ne bɔ afɔdeɛ wɔnka nokorɛ ɛne wɔnnim Bible mu ɛna wɔnnim abakɔsɛm ɛfisɛ asɛm no si wɔ Maka saa mmerɛ no na Isaac wɔne ne maame na ɔmo ne Maka hɔ bi na ɔmo wɔ Palestine nti esi ɛwɔ Maka baabi a esi yɛ so no ɛhɔ yɛ Mina yɛfrɛ hɔ no sɛ Mina ɛhɔ na asɛm no si yɛ ɛna nyame yi saa ɔdwan no a Habel ɛde bɔ afɔdeɛ no yɛde brɛ yɛn na Abraham oku aboa no ɛna ɔgyae ne ba no nti agyidifoɔ meka wɔ akɔsi sɛ aware yɛ ade a ɛsom bo ɛwɔ nyame anim Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔsi ya ma'ashara shabab mo mmeranteɛ ne mmare monware man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj obi a wɔso awareɛ bi aware wotumi woyɛ adwuma na wotumi ɛhwɛ wo ho ɛdidi sɛ wotumi yɛ adwuma hwɛ wo ho a wotumi aware no ɛsɛ aduane nipa baako aduane nipa mmienu na edi nipa baako aduane nipa mmienu na edi nti sɛ wotumi yɛ adwuma hwɛ wo ho a nti wobɛtumi aware no nti ware ɛna baa ne binom sɛ wobɛtumi wowɔ ahoɔden a wobɛtumi ne ɔbaa hyia baako no